पाद्भ्यां मालेन्दोऽङ्गां ह्यैस्तस्करावुत हानुवियाद्गुस्तेनान् भगवस्तांस्तवङ्खा दसुखादितान्न अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आघ्रापयामि साज्जञ्जवरदिसंयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृते कृत्या सत्यन्त्वरतेन वर्षिञ्जामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोत्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः अथ मङ्गलारार्दिक्यदीपं दर्शयामि शिर्डीमासे पंढरपूर साई बाबार मागर बाबार मागर साई बाबार मागर शुद्ध भक्ति चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहू याहू अवघे जन करू बाबांचे वंदन साईंचे वंदन करू बाबांचे वंदन कनु मने बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమః మహాలక్ష్మీదేవ్య నమః శ్రీ మహావిష్ణువే నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయ నమః శ్రీ దత్తా శరణం మమ శ్రీ పాండురంగాయ నమః శ్రీ పాండురంగా శరణం మమ ఓం నమో నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః గోవిందరాజస్వాదేవతాభ్య నమః శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసే బహుళపక్షే శుభవాసర్య నమః స్థిరవాసరే మందవాసరే శనివారే శనేశ్వరవారే హనుమానవారే श्रीनिवासवार शुभवार शुभ नक्षत्र शुभ तिथि प्रातःकाल सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भविरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री मेधदक्षिणामूर्ते नमः। आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं तरुणार्क्रमं शान्तिरामदूतानामहम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्र तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। जय श्रीराम, जय पांडुरंग की जय, पंढरनाथ की जय।